सब्सक्राइब करंतु एबे हम चैनल को और प्रेस करंतु बेल आइकन को जहाँ द्वारा लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपण मानकु सर्वप्रथम मिल जिवो। नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आजिर ए वीडियो रे आमे आपण मानकु कहिबु 13 तारिखर दिनटी आपणकर किपरि साब्यस्त हेबो, केउ प्रकारर आजिर दिन को आपण माने प्लानिंग करिवे, केउ केउ क्षेत्र रे आपणकु फायदा मिलिबो, केउ सबु जिनिस रे आपणकु सावधानियता अवलंबन करिबा पई पड़िबो, आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो, क्यारियर किपरि रहिबो, बिजनेस आ व्यापार किपरि रहिबो, ता सहित स्वास्थ्यर महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन मध्य आमे आपण मानकु वीडियो रे देबु। आउ ए वीडियो शेष रे आमे आपण मानकु गोटे उपाय विषय मध्य कहिबु, जहा द्वारा आपण आजिर दिन को आहुरी अधिक शुभ और मंगलदायक साब्यस्त करि परिबे। तेणु आगो को वीडियो आरंभ करिबा पूर्वरु आमर आपणकु रिक्वेस्ट, जदि आपण आम चैनल ले नुआ करि आछंती तो चैनल को सब्सक्राइब करंतु, सांगरे नोटिफिकेशन बेल को मध्य ऑन करंतु, जहा द्वारा समय समय रे सह नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन आपनकु पहुंची जिवो। तो आसंतु फ्रेंड जानिबा केमिति रहिबो आपनक पई 13 तारिखर दिन। जदि सबुठारु प्रथमे आमे आपण माननकु कहिबु विशेष भाबरे कि कोन आपनक पई आज पॉजिटिव रहिबा पई जाउछि। जदि आमे कहिबा कि फ्रेंड्स आज आपनकर वित्तीय स्थिति रे काफी सुधार आसी जिवो, अचानक ही धन प्राप्तिर नुआ अवसर आपणक जीवन रे आसीबो, जहा आपणकर भविष्यत रे आपणक पई गोटे भलो आर्थिक जीवनर निर्माण मध्य करिवो। शिक्षा क्षेत्र पई बहुत भलो टाइमिंग रहिबो, ता सहित आपण भलो उपलब्धि को मध्य प्राप्त करिवे। आपणक भितरे आज ऊर्जार सामंजस्य रहिबो, जणे आउ जनक सह भलो व्यवहार द्वारा दिमागर सह काम करिवे। ता सहित आपणक पई प्रतिटी स्थिति आज शुभदायक भरा साब्यस्त हेबो। कौनसी योजना विषय आपण विचार करि पारंती, टिके धैर्यर सह आपणकु काम करिबाकु पड़िबो, नचेत प्रॉब्लम आपणकु आसी पारे। शांत स्वभाव होइके जदि काम करिवे तो लोक माने आपणकु काफी तारीफ मध्य करिवे। निज आर्थिक स्थिति मध्य आज बहुत बेहतरीन रहिबो। आपण समय पड़िले निजर कौनसी मित्र बा संपर्कितंकर आर्थिक सहायता प्रदान करिवे। चाकरी पेशा व्यक्ति विशेष को बहुत अधिक लाभ मिलिबो। मन चाहा चाकरी मिलिबा कारणरू बहुत भल धन लाभर स्थिति मध्य बनुछि। ए समय रे जहाँ भी आपणकर कार्य होउछि ताकू सफल बनैबार प्रयास आपणकर बहुत भल रहिबो। बिगिड़ी थिबा कार्य रे सुधार आसिबार संभावना रहिछि। विपरीत परिस्थिति रे धन लाभर बहुत भल अवसर मध्य आपणकु प्राप्त होई जिवो। ता सहित आपणक मन रे शीघ्र पैसा कमैबार तीव्र इच्छा मध्य जन्म नेबो। आउ एहा इच्छा आपणक पई सफलता मध्य प्रदान करिवो। आपण आपणक उद्देश्य आड़कू शांति भावरे आगकू बढ़िबे, आउ सफलता मध्य आपणकू मिली जिवो। जदि धैर्यर सह आपण समय को सामना करिवे तो बहुत भल परिणाम मध्य आपणकू मिली जिवो। काम कार्य दृष्टिरू आपणक पई दिन बहुत ही भल दिन रहिबो, जहा द्वारा आपणक मन बहुत ही प्रसन्न मध्य रहिबो। आसंतु जानिबा आपणक पई कोन नेगेटिव रहिबो। आपणक आपणक भाई भौणीकर पूरा सहयोग प्राप्त हेबो। आउ समाज रे आपणकर आउ आपणक परिवारर मान सम्मान बढ़िबो। परिवारर जरूरत को आपण ध्यान रे रखी कि कार्य करबा पई पड़िबो, जहा केते धर आपणक नियंत्रण रु मध्य बाहरी जिवो। सेथि पई आपण प्रॉब्लम रे मध्य आसी पारंती। ए समय रे कोनोसी खास सौदा बा फैसला नबा ठारू दूरी रुहंतु। कोनोसी फैसला नेबा बा नतीजा न मिलिबारो आपण प्रॉब्लम रे पड़ी पारंती। केउठी ना केउठी रोकावटर स्थिति आपणक जीवन रे आसी पारे। जोश रे आसी कि काहाकू बिना मांगी परामर्श दियंतु नाही। कठिन परिश्रम द्वारा सबु कार्य आपणकर पूरण हेबो, किंतु अनावश्यक खर्च हेबा कारणरू आर्थिक स्थिति आपणकर प्रतिकूल हेबो। लेण देण रे सावधान रुहंतु। पारिवारिक माहौल आपणकर बहुत भल रहइबो, किंतु फ्रेंड्स को सह लड़ाई झगड़ा होई पारे। तेणु संभाली के चलिबार आवश्यकता रहिछि। ता सहित जदि कहिबा मानसिक अशांति तथा चिंतापूर्ण स्थिति मध्य आपणक जीवन रे आसी पारे। आपण करा जाइथिबा प्रयास बा बाधा मध्य जीवन रे आसी पारे। व्यवसायिक दृष्टिरू समय आपणक पई सामान्यदायक भरा रहिबो। कौनसी नुआ कार्य योजना को विस्तार देबा आपणक पई आसी मध्य पारे। ता सहित चिंता आउ मतभेद आपणकू चिड़चिड़ा मध्य विशेष भाବରେ बनै पारे। आपण आपणक परिचितंक उपरे फैसला ठोकिबा पई ट्राई करिवे। एहा द्वारा आपण निजे निजको ही नुकसान करिवे। सुना जाइथिबा कथारे आखि बंद करिके आदु विश्वास करंतु नाही। आपण निजर सच्चाई को जानिबा पई ट्राई करंतु। बाणी रे नियंत्रण रखंतु।
अन्यथा बहुत बड़ प्रोब्लेम आसीपारे, तेणु सावधान रुहतु। आसन्तु जानिबा आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो। कौनसी प्रकारर यात्रा बा कौनसी प्रकारर शॉपिंग इत्यादि को नहीं मनांतर मतांतर होई पारे। एमितिरे आपणଙ୍କୁ मधुर संबंध बनै रखिबार आवश्यकता विशेष भाବରେ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସରୁ ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂଆ ରଚନାତ୍ମକତା ଦେବେ ଓ ତାକୁ ମଜବୁତ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ମର୍ଯ୍ୟାଦିତ ଆଚରଣ କରିବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟତମକୁ ଏହା ଅନୁଭବ କରିବେ କି ବାସ୍ତବରେ ଏ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ରହିବ। ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭ ଉଠାଇବାର ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ବ୍ୟାପାର ଧନ୍ଦା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟଭାରର ତ ଅଧିକତା ରହିବ, ଯେଉଁଠି ଚାଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ପୁରା ଦିନ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାମକାର୍ଯ୍ୟ ସିଲସିଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଛୋଟ ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଯାହା ଆଗକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଫି ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ତା ସହିତ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅନେକ ଅବସର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ଭରା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତା ସହିତ ମେଡିକାଲ ସହ ଜଡ଼ିତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଦିନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ବହୁତ ହି ଶୁଭଫଳଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇକି ବି କୌଣସି ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଯାହାର ଆପଣଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଫି ଅନୁକୂଳ ଭାବରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏ ସମୟରେ କିଛି ଭଲ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯାହାର ଆପଣଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ଇଚ୍ଛା ରହିଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ବିଲକୁଲ ଚିନ୍ତା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭରପୁର ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଓ ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ଊର୍ଜାମାନ ଆଉ ବିଲକୁଲ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିସାରିବା ପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆପଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବିଶେଷ ଭାବରେ ମିଠାର ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସେ ମିଠାକୁ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱରୂପ ଖାଇକି ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଯାଉଥିବେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ସଫଳ ହେବ। ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଓ ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଅନ୍ତ ହେବ ଆଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଆସାନୀରେ ମଧ୍ୟ ବନିଯିବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ସଚ୍ଚା ଦିଲରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଦୌ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।